Ay mo ha. Lakas mo, lakas. Yan. Sige. Lakas mo, lakas. Yan. Yan dapat. Oh, sige pa. Lakas. Oh, isa naman. Yung kamay mo, baka madali mo. Lakas, lakas mo. Lakas palo. Maraming gutom to. Lakas. Yun. Oh, isa pa. Yung kamay ha. Lakas mo, lakas. Lakas mo, lakas. Sige. Hop. Baluktot, baluktot. Sige, diretso mo. Sige, diretso mo. Oh, palo mo na ulit. Oh, mabaluktot eh. Sesentrohin mo yung pako. Oh, yan. Sesentrohin mo sa pako yung palo. Ayan. Oh, baluktot. Ayan, papa. Takot ka na. Ha? Nakapusin ko muna yan pa. Lakas mo palo. Yan. Sige. 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 Taasan mo yung ano na martilyo para tamaan. Yan. Para malakas. Lakas. Lakas mo. Taas. Yan. Yan na. Tapos na. Oh. Oh, tapos na. Oh, pakita mo sa kanila yung gawa mo. Ayun. Oh. Ano yan? Upuan. Upuan ni... Kaninong upuan yan? Okay. Kala ko ba kay mama mo yan? Ha? Okay na. Okay na. Yan, kung matibay. Oh. Naupuan ka na. Ayos, may upuan na siya. Oh. Okay na yan. Okay na. Okay na.